کہ ملک قوم خالی جذبے سے نہیں بنتا. جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ پریکٹیکل ریالٹی پریگمیٹک سٹیپس لے کے بنتا ہے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپس میں ہم کیا چیزیں کریں, ہم یہ چیز کریں, ہم ایکسچینج کریں اسٹوڈنٹس کو, ہم میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو ایکسچینج کریں, ایکیڈیمکس کو ایکسچینج کریں. ٹھیک ہے, میں یقین سے کہتا ہوں ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہم یہ نہیں بولتے. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام سمین ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سمین ریئیکشنز بنگلہ. یہاں پہ جی آج ہم بات کریں گے بنگالی آفیسر جو پاکستان آرمی کا حصہ تھے اور ساتھ ہی یہ حسین شہید سروردی کے کزن بھی ہیں. انہوں نے بہت اہم قسم کی باتیں کی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کو لے کے, لائک 1947 کے حوالے سے, پاکستان کی کریشن کے حوالے سے, اور بنگالیز نے جو قربانیاں دی ان کے حوالے سے. ابھی آپ لوگوں سے بہت اہم قسم کی رپورٹ شیئر کروں گی, کافی انفارمیٹیو ہے, تو آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنی ویڈیو, اس کو آخر تک دیکھنا ہے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کریں. تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ویڈیو, لیٹس گو. ویزا نہیں ہونا چاہیے ان دو ممالک میں. پھر ہم نے بولنا ہے کہ ٹیرف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس 220 ملین لوگ ہیں, ان کے پاس 180 ملین ہیں, 400 ملین یہ ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ 200 ملین لوگ مسلمان انڈیا میں بھی ہیں. ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کشمیر کی باتیں کی, ان کی حفاظت کون کرے گا؟ خالی پاکستان آرمی نہیں کرے گا. اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش بھی اگرچہ ہمارے ساتھ دے تو سب سے بڑی حفاظت ان کی ہم کر سکتے ہیں ٹوگیدر. بہت ہوائیں چلیں میرا رخ بدلنے کو, مگر نگاہ میں وہ سرزمین آج بھی ہے. خواتین و حضرات, ماضی میں جو بھی عظیم کام ہوئے وہ سب کسی تحریک کا نتیجہ تھے. بالکل اسی طرح ہم نے سوچا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش دوستی کے اس مشن کو ایک تحریک کے طور پر آگے بڑھائیں گے. تو اب میں دعوت دینا چاہ رہی ہوں اکرام سیگل صاحب کو. بنگلہ دیش ہے اور وہاں پر ہمیں بانگلہ بولتے پاری কেন বলবো না, কেন আমি চেষ্টা করব کہ ہمیں انگلش بولبو, سو دیٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میری بات ہے وہ دونوں جگہ پہنچے. دیکھیں, لاٹ آف پیپل ہیو ٹاکڈ ہیئر, باتیں کی ہیں انہیں, اور تاریخ کے بارے باتیں کی ہیں. تاریخ کے بارے میں جو ہمارے اسپیکرز ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا. ان نے اپنی جذبات بھی ظاہر کی ہے, دے ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس. بٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فائنسٹ ایکسپیریمنٹ نیشنہڈ آف اٹس ٹائم, پاکستان اور بنگلہ دیش شوڈ بیکم اے ریالٹی اگین. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے پریکٹیکل باتیں کرنی ہیں, ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں جس طرح ملک آپس میں آئے. تو ہم ریکگنائز کریں. ہم نے 30 جنوری 1971 میں دیکھنا ہے گنگا کا انسیڈنٹ. گنگا کا جو انسیڈنٹ ہوا تو اوور فلائٹس بند ہو گئی. یہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں کنیکشن ٹوٹ گئی. تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ اپنے فلائٹس ریسٹور کرنے ہیں. پھر ہم نے بولنا ہے کہ ٹیرف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم 3 ملین افغان کو اپنے سرحد پہ رکھ سکتے ہیں تو وہ 3 لاکھ بنگالی جو بہاری ہیں جو اپنے کو کہتے ہیں اسٹرینڈڈ پاکستانیز, ان کو ہم کیوں نہیں لا سکتے ہیں یہاں پر؟ ہم نے ان کو لانا ہے. ہمارے پاس 16 لاکھ بنگالی جو یہاں پر ہیں موجود کراچی میں, اگر وہ ہم ہیں تو وہ پاکستانی ہیں. ہم ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستانی ہیں. بہت سی باتیں ہیں. دیکھیں, ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اگرچہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس سیکنڈ لارجسٹ کاپر اینڈ گولڈ ریزروز ان دا ورلڈ ہے.
3rd लार्जेस्ट कोयला का रिजर्व है, 4th लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल कॉटन है, 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में, 6th लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में, 7th लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। एक ही ममालिक है पूरे मुस्लिम कौम में, पूरी मुस्लिम उम्मा में, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिलीवरी सिस्टम है उसकी, हमारे पास है। तो हम बहुत सी बातें करते हैं और मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि मुझे कोई जवाब नहीं देता ये, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में। मैं पूछता हूँ कि हम जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी तो हमारे 3 डिवीजन थे, वो भी पूरी इक्विपमेंट उनकी नहीं थी, ना उनके पास आर्मर था पूरा, ना आर्टिलरी था, ना इंजीनियर था, कम थे, बीच में 35,000 टोटल सोल्जर्स थे और उस तरफ कोई 3-3.5 लाख करीब फौज थी। अभी बांग्लादेश के पास 10 डिविजन्स क्यों हैं? उनको किसका डर है? आप सोचें, नबी सीधा तो उनका बॉर्डर जो है वो तो इंडिया के साथ है, तो उनको हमें 3 डिवीज़न थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो 9 डिवीज़न 10 डिवीज़न अभी क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें इस चीज़ बातें सोचना है। हर वक्त याद रखें कि मुल्क कौम खाली जज्बे से नहीं बनता, जज्बा अपनी जगह है, लेकिन वो प्रैक्टिकल रियलिटी प्रैग्मेटिक स्टेप्स लेके बनता है। वो कोशिश ये करता है कि आपस में हम क्या चीज़ें करें, हम यह चीज़ करें, हम एक्सचेंज करें स्टूडेंट्स को, हम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लोगों को एक्सचेंज करें, एकेडमिक्स को एक्सचेंज करें। ठीक है, मैं यकीन से कहता हूँ हमें ये रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि हम ये नहीं बोलते कि भाई हम किसी के ख़िलाफ़ हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचें कि हमारे पास 220 मिलियन लोग हैं, उनके पास 180 मिलियन है, 400 मिलियन ये हैं। आप भूल जाते हैं कि 200 मिलियन लोग मुसलमान इंडिया में भी हैं। उनकी हिफाजत कौन करेगा? कश्मीर की बातें की, उनकी हिफाजत कौन करेगा? खाली पाकिस्तान आर्मी नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ दे तो सबसे बड़ी हिफाजत उनकी हम कर सकते हैं टुगेदर। ये बहुत बड़ी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम पीछे हम ना देखें पास्ट को, हम आगे देखें फ्यूचर को। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकते हैं। बोलते हैं कि ये हम सुनते आए हैं सदियों से, पाकिस्तान, खुराक पाकिस्तान में मौजूद है, कपड़ा पाकिस्तान में मौजूद है, आप कहीं पर भी जाएं आपको हर चीज़ मिलेगा। महंगाई है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें देखना ये है कि हम क्या चीज़ प्रैक्टिकल स्टेप्स करें। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स इस तरह करें, जज्बा ठीक है, शोर मचाना ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स करें जो हम दोनों मुल्कों को फिर एक कौम बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, बहुत अहम किस्म की बातें की हैं। बंगाली ऑफिसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी में काम किया है और यहाँ भी इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से बहुत अहम बातें की हैं कि किस तरह इस दोस्ती को मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे वीज़ा की जो रेस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म होना चाहिए और ऑलरेडी इस पे काम होना स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो पाकिस्तानी बांग्लादेश जाना चाहते हैं उनके लिए वीज़े में आसानी पैदा की जाए। और यहाँ पे ऑलरेडी जो बांग्लादेशी पाकिस्तान का विज़िट करना चाहते हैं वो आसानी से अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा वीज़ा की प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने टैरिफ की बात की कि टैरिफ ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे शेख हसीना ने कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेड नहीं होने दी, हर तरह से जो रेस्ट्रिक्शन है लगा के रखी, PIA को भगा दिया, हर तरह से पाकिस्तान को साइडलाइन किया। लेकिन यहाँ पे अब जब शेख हसीना जा चुकी है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का जो सफ़र है वो शुरू हो गया, तो यहाँ पे अब
लाइक ट्रेड की जो डील्स हैं वो भी साइन हो गई हैं। तो ऐसे में ऐसी चीज़ें की जाएँ कि जिससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। लाइक यहाँ पे टैरिफ फ्री ट्रेड, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड जिसको कहें। तो अगर वो होती है तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लाइक बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज़ को इससे फ़ायदा होगा। और यहाँ पे लाइक काफ़ी अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है कि दोनों कंट्रीज़ में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए और हमें एक दूसरे को मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। जब भी कश्मीर की बात होती है तो पाकिस्तान हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल के कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो एक ज़्यादा पावरफुल वॉइस बनती है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।